belajar alat kebersihan. Siap-siap ya. Ini alat pel. Alat pel. Ini sapu lantai. Sapu lantai. Ini serok. Serok. Ini sekop. Sekop. Ini sapu lidi. Sapu lidi. Ini ember. Ember. Ini spons cuci piring. Spons cuci piring. Ini mesin cuci piring. Mesin cuci piring. Ini mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian. Ini serokan air. Serokan air. Ini vacuum cleaner atau penyedot debu. Ini pemotong rumput. Pemotong rumput. Ini gunting pangkas. Gunting pangkas. Ini kain lap. Kain lap. Ini kemoceng. Kemoceng. Ini serok mini. Serok mini. Ini sikat WC. Sikat WC. Ini sikat cuci. Sikat cuci. Ini tempat sampah. Tempat sampah. Kita ulangi. Sapu lidi, sapu lantai, alat pel, serok, dan kemoceng. Kain lap, serok mini, sikat WC, sikat cuci, spons cuci piring, dan mesin cuci piring. Serok air, vacuum cleaner, mesin potong rumput, sekop, dan gunting pangkas. Ember, mesin cuci pakaian, dan wadah sampah. Luar biasa, kamu sudah belajar banyak alat kebersihan. Terima kasih sudah belajar bersama sampai selesai. Sampai jumpa.